वेस्ट बेंगल पनत बाकुड़ा हनत बाकुड़ा म्यूनिसिपालिटी टोठारे मिद हर चा आखरिंग काते संसारे खांडावे ते मैं जीवने खांडावेदा बाडाय कना जे उनी हर दो मारांग ते दो चाकरी कान ताहेने नित दो उनी चाकरी खना जिराव कनाय और पेंशन रना जहाँ टाका नाम रना कथा नित हबिते बाय नामदा उनाते उनी दो शिल्पश्री चा दुकान रे नुतुम दोहो काते नितो चाय आखरियेदा मित भावना लेकान कथा गी सदरेना जहाँ दो जुरी परी किन चाकरी कान तहेआ एनहो चा आखरिंग काते नितो लाई दाका किन जुगाड़े कना बाड़ायो कना नोंकान घटन रिया चितर जो नेल जामे कना वेस्ट बेंगल पनत बाकुड़ा हनत रिया पौरसभा टोठारे बाड़ायो कना ओना घारज रेन बानाहर जुरी परी किन चाकरी कान तहे मेनखान नित हबिते पेंशन टाका बंकिन नामे कना ओना खातिर ते संसार चलाव रे अडिगान हरबरगी हुयु कान तकिन तहे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गड़ गपड़ते मिट्टांग चा दुकाने झी आकदा ओना चा दुकान रिया ᱧᱩᱛᱩᱢᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ शिल्पश्री ओना रिया चा आखरिंग काते गी जागी पैसा रोजगार हुयु कान ओना को पैसा तिगी संसार किन खांडावेत कना चाय दোकान করছি আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনুপ্রেরণায় যে চা ও চপ শিল্পের আমি চা চপ ছাড়তে পারি না সেজন্য কম পয়সায় চায়ের দোকান যাতে হয় তার ব্যবস্থা করেছি এবং এই চায়ের দোকান করে আমার জীবিকা যাতে বাড়ে হ্যাঁ আমার স্ত্রী হচ্ছে যে ইনভ্যালিড রিটায়ারমেন্ট 2017 সালে অবসর গ্রহণ করেছে এখনও পেনশন পাইনি আমি হচ্ছে যে 31শে ডিসেম্বর 2000 হচ্ছে যে 21শে রিটায়ার করেছি এখনও পেনশন ফাইল হচ্ছে বাঁকুড়া থেকে যায়নি জনশিক্ষা প্রসাদ দপ্তরে রয়ে গেছে। আপনি সরকারি চাকরি করতেন তো? আমি সরকারি চাকরি করতাম। অবসরপ্রাপ্ত মানুষ তো আপনার পেনশনের টাকা দিয়ে আপনার দিন চলে যেত আপনি চায়ের দোকান কেন? চায়ের দোকান করলাম হচ্ছে যে এখনও পর্যন্ত স্ত্রীও পেনশন পায়নি আমিও পেনশন পাইনি সেই জন্য খুব অসুবিধা হয়ে গেছে সেই জন্য চায়ের দোকান করলাম যাতে কোনো রকম জীবিকাটা নির্বাহ করতে। কতদিন ধরে করছেন এই চায়ের দোকান? আমি হচ্ছে যে অক্ষয় তৃতীয়া অর্থাৎ যেদিন হচ্ছে ঈদ ছিল সেদিন থেকে আরম্ভ করি। उनी हड़ा कथा रे बाड़े कना चा किरी आखरिंग काते लाई दाका जोगार दो अडी आयमा दिन गी होयेना एन रहो पेंशन टाका दो बांकिन नामा कदा तीन दिन हबी उनकिन जुरी पड़ी पेंशन टाका बांकिन नामे कान उन दिन हबी दो पालेन चा दुकान काते गी उनी हर लाई दाका जोगार हुयु तया चाकरी खन जिरेव तायम खन गी उनी हर दो बांगमा चा ए दोकाने कना अडी आयमा दिन खन चा दुकान मिना ताइते इने टोठारेन सनाम हर गी उनिया चा दुकान रे चा न्यू को हेवा कना इने टोठारेन हर दो नुना चा न्युई हेवा आकात कोआ जहां दो मित बेड़ा चा बांग को न्यू लेखान बांग को तहे दाड़िया बाकुड़ा खन सुदीप कुंडुआ रिपोर्ट ट्राइब टीवी।